गिरनारी महाराज की जय, सनातन धर्म की जय। आज रोज भवनाथ तळेटी में जे मिनी कुंभ नो प्रारंभ थई रह्यो छे, महाशिवरात्रि काले आवती काले महाशिवरात्रि नु आयोजन भवनाथ तळेटी में परंपरा थी जे अमारी परंपरा गुरु गादी थी भारतीय आश्रम हूँ ईश्वरानंद भारती बापू थानापति भवनाथ जूनागढ़ तळेटी मारा गुरु श्री हरिहरानंद भारती बापू महामंडलेश्वर अंतरराष्ट्रीय अध्यक्ष ना नेतृत्व हेठळ अहींया भारतीय आश्रम में हजारों की संख्या में सात सवार प्रसाद ले छे। बीजी के अहींया प्रसाद सवारथी एक नास्तो पण चालू छे भजियानो। सांजे 7 वाग्या पछी भजिया बंद करी अने लाइव ढोकळा 1 થી 1.5 वाग्या सुधी चालू राखवामां आवे। साथे चा पण चालू छे। आ अमारी विशंबर भारती बापूनी असीम कृपाथी परंपराथी भवनाथ तळेटीमां अमारा विशंबर भारती आश्रम जे भारती राजा कहेवाय एनी परंपरा अमे आजे उज्जवल करवा माटे अमारी जे तन मन धनथी अमारा जे मारा गुरु भाईओ बधाय तमामे तमाम मारा गुरु गादी अने तमामे मारा भारतीय आश्रमना सेवकोना सहयोगथी अहींया मोटी संख्यामां भोजन ले छे सात सवार। बीजो के अहींया जोई लो आपणा आश्रमनी बाजुमां जे खुली जग्यामां कम से कम ओछामां ओछुं नहीं तो 4 થી 5 हज़ार माणस नीचे पथारी में सुवे छे। रूम में पण सुविधा छे, रूम पण पेक थई गया छे। अमे बने एटली कोशिश करी अने एमने सगवड आपवाना प्रयत्न अमारा साधु तरीके अमारी फरज में आवे मारा गुरु महाराजनी कृपाथी अमारे ध्यान राखी अने प्रजा केम अमारा भक्तो सुखमय अहीं दर्शन करे भवनाथ तळेटी में भवनाथना अमारा गुरु महाराजना दर्शन करे अने अमने पण मळी અને કંઈ પણ એમની સૂચના હોય એ અમને સૂચના આપી અને અમારા ભવનાથ તળેટીના જે મિની કુંભ જાહેર કર્યો છે એ બદલ ગવર્મેન્ટે અમને જે કંઈ સાથ સહકાર આપ્યો છે ગવર્મેન્ટ તંત્રએ જે બહુ સહકાર આપ્યો છે પોલીસ તંત્રએ કલેક્ટરોએ મામલતદારો ડીએસપી એસપી મેયર તમામે અમને ખૂબ અહીંયા બધા મેળામાં સહકાર આપ્યો દરેક આશ્રમમાં અને દરેક સાધુ સંતોને ખૂબ વ્યવસ્થા જળવાય અને સાધુ સંતો વ્યવસ્થા જાળવે આવનાર પબ્લિક પણ વ્યવસ્થા જાળવે જેથી કરીને આપણો મિની કુંભ જે જાહેર કર્યો છે એ મેળો ઉજ્જવળ થાય એ હું ગિરનારી મહારાજને પ્રાર્થના કરું। બોલો ગિરનારી મહારાજ કી જય, સનાતન ધર્મ કી જય।